Matanaw na sa mga sinihan lukop nasod ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie karong November 26, 2025. Gibasi sa tinuod nga istorya sa kinabuhi ang tulo ka hugna sa maong salida ug usa na niini ang pokong nga gikan sa usa ka folklore sa Indonesia. Pagabidahan kini ni Miguel Tan Felix, Christopher Martin ug John Lucas. Pagabidahan usab ni Sania Lopez ug Elijah Canlas ang Berbalang nga usa ka mythical creature gikan sa Filipino folklore sa Tawi-Tawi. Masudlan usab sa daotang espiritu ang karakter ni Jillian Ward sa istorya nga Sanib, presented by no other than Kapuso multi-awarded journalist and host Jessica Soho. Kinsa mibutyag nga dili siya makatuo nga himuong salida ang KMJS. Sa media conference sa horror trilogy, present si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez ug GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdilion. What makes this film really momentous is that Miss Jessica Soho has lent Kapuso Mo Jessica Soho to this movie. Ang Kapuso Mo Jessica Soho ang #1 TV show running for so many years now. At ang Gabi ng Lagim may isa palagi sa highest rating episodes for the year. Kaya it's such an honor and privilege to have a movie carried by Kapuso Mo Jessica Soho's Gabi ng Lagim.